हाय पिला माने समस्त को ओडिया सार यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज भिडियोटी 10वीं श्रेणी पिला मानक 10वीं श्रेणी ओडिया विषय मंगल अइला उषा पद्यर 40टी गुरुत्वपूर्ण प्रश्न यही भिडियो अच्छी। आशा कर भिडियोटी समस्त को भल लगे लाइक कर केमती लगे कमेंट रे जनइब। चैनल को नो आसी सब्सक्राइब करदेव एवं जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होइनो मो डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर करछि तुम जॉइन हो पार। आउ पिला मानक एक गुरुत्वपूर्ण सूचना है आसंता 12 तारिख रविवार दिन पुणी आम एक ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट मुख्य विषय वस्तु है पद्य मंगले अइला उषा। यही पद्यरू 40टी एमसीक्यू प्रश्न आसो संध्या 7 ରୁ 8टा पर्यंत तुम जिते चाहिए ऑनलाइन टेस्ट पर दिया लिंक उपर क्लिक कर ऑनलाइन टेस्ट भाग नहीं पार। ऑनलाइन टेस्ट लिंक मु यही वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर करी। ऑनलाइन टेस्ट सबमिट कलापर तुम संगे संगे निजर रिजल्ट्स देखिपार जहाँ भूल अच्छी जान जहाँ तार राइट आंसर कौन है ताहा तुम जापर। एवं यही आगामी टेस्ट रे प्रश्न गुड़िक यही वीडियो ही आसो तेणुक आरंभ शेष पर्यंत तुम पिला माने भल कर देख। चलो आम आरंभ करवा आज वीडियो। प्रथम प्रश्न देखिपार पिला माने मंगले अइला उषा कविताटी कविंकर केउं काव्यरू संगृहीत? तपस्विनी, प्रणय बल्लरी, इंदुमती, उत्कल लक्ष्मी। सठिक उत्तर हम तपस्विनी। नंबर 2 मंगले अइला उषा गंगाधर तपस्विनी काव्यर केउं सर्गरु संगृहीत अंश? चतुर्दश, तृतीय, चतुर्थ, सप्तम। सठिक उत्तर हम चतुर्थ सर्ग। नंबर 3 सीतांकर हृदय प्रतिबिंबित वीर राममूर्ति को कवि कहा सहित तुलना करिछन्ति? तमसा तरंगरे ज्योत्स्नार प्रतिफलन, तमसा नदी सूर्यंक प्रतिफलन, शिशिर बिंदुरे सूर्यंक प्रतिबिंब, झरणा जलरे सूर्यंक प्रतिबिंब। उत्तर हम शिशिर बिंदुरे सूर्यंक प्रतिबिंब। नंबर 4 मुनिमुख वेदस्वन काहाकू पूर्ण कला बोली कहा जायछि? समुद्रकूल, तमसा नदीकूल, आश्रम प्रांगण, श्याम वन। उत्तर हम श्याम वन। नंबर 5 उषांक निर्देश रे किए संगीत गान करुथला? समीर, कलिंग, सुरभि, कुंभाटुआ। सठिक उत्तर हम समीर। नंबर 6 उषांक निर्देश रे किए बीणा बजाउथला? समीर, भ्रमर, सरस्वती, सुरभि। उत्तर हम भ्रमर। नंबर 7 वाल्मीकि आश्रम निकट में क्यों नदी प्रवाहित हेउथुला? प्राची, जमुना, गंगा, तमसा। उत्तर हम तमसा नदी। नंबर 8 सीता को पाई किए निजको भाग्यवती मन करिथिला? तमसा, अहल्या, अनुकंपा, उषा। सठिक उत्तर हम तमसा नदी। नंबर 9 आश्रमर धात्री बोली काहाकू कहा जायछि? तमसा, अनुकंपा, अनुसया, सीता। सठिक उत्तर हम आश्रम धात्री क्या कहा जायछि? तमसा नदी को। 10 नंबर निर्वासित सीतांक दुख को उपशम करने को जोगेश्वरी केउठू ओह्लाई आसी ताहांकू डाकुथिबा कथा कहा जायछि? वनभूमिरू, स्वर्गरू, शून्यरू, मर्त्यपुररू। सठिक उत्तर हम स्वर्गरू। 11 नंबर मंगले अइला उषा कविताटी क्यों वृत्तरे रचित होइछि? शंकर भरण, चोखी, आशबरी, रामकेरी। सठिक उत्तर हम चोखी। 12 नंबर पठित मंगले अइला उषा कवितारे निर्वासित सीतांकू किए स्वागत करने प्रसंग वर्णित? अशोक वन, वाल्मीकि ऋषि, रामचंद्र, प्रकृति। सठिक उत्तर हम प्रकृति। 13 नंबर उषा क्यों स्थान रही सीतांकू डाकिले? कुटीर प्रांगणे, सागर कूलरे, नदी कूलरे, वनभूमि रे। उत्तर हम कुटीर प्रांगणे। 14 नंबर मुनिगण उच्च ओंकार ध्वनि को कवि कहा सहित तुलना करिछन्ति? सरस्वती बीणा झंकार, भ्रमर, सुरभि, कुंभाटुआ। सरस्वती बीणा झंकार। 15 नंबर
କାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷରେ ଉଷା ଆସିଥିଲେ? ତମସାଙ୍କୁ, ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ, ଅନସୂୟାଙ୍କୁ, ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ? ଉତ୍ତର ହେବ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ। 16 ନମ୍ବର, ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ବିଶେଷ ଦେହ ଧାରିଣୀ କନ୍ୟା, ଦେହହୀନା କନ୍ୟା, ବିଦେହ ରାଜକନ୍ୟା, ବିଦେଶିନୀ କନ୍ୟା? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଦେହ ରାଜକନ୍ୟା। 17 ନମ୍ବର, ଉଷା କେଉଁ ଉପହାର ଧରି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଶିଶିର ରୂପକ କାଜ, ବରଷା ରୂପକ ମୁକ୍ତା, କାକର ରୂପକ ମଣି, ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା? ଉତ୍ତର ହେବ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। 18 ନମ୍ବର, କବି କାହାକୁ ତମସାର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଶୁକ୍ର ତାରା, ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ରାତ୍ରି ତାରା? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା। 19 ନମ୍ବର, କବି କାହାକୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ କିରଣ, ତମସାଧାର ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କିରଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ କିରଣ। 20 ନମ୍ବର, ଉଷାଙ୍କୁ ସୁକୁମାର ଦେହୀ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ତମସା, ଅନୁକମ୍ପା, ବାଲ୍ମୀକି, ଅନସୂୟା? ଉତ୍ତର ହେବ ଅନୁକମ୍ପା। 21 ନମ୍ବର, ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ହୃଦୟରେ କାହାର ସ୍ମରଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଶୋକାଭିଭୂତା କରିଛି? ଲବକୁଶ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ, ପିତାମାତା, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର? ଉତ୍ତର ହେବ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। 22 ନମ୍ବର, ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନୃତ୍ୟରେ ପ୍ରମତ୍ତ ହୋଇଛି? ସୁରଭି, ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ, ସମୀର, କଳିଙ୍ଗ? ଉତ୍ତର ହେବ ସୁରଭି। 23 ନମ୍ବର, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣା ଝଙ୍କାର କାହାକୁ ତୃପ୍ତି ଦିଏ? ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକରେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁ, କୈଳାସରେ ଶିବ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ବ୍ରହ୍ମା? ଉତ୍ତର ହେବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବିଷ୍ଣୁ। 24 ନମ୍ବର, ଉଷାଙ୍କର କର ଭାବରେ କବି କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? କଅଁଳିଆ ପତ୍ର, ପଦ୍ମଫୁଲ, ବୃକ୍ଷର ଶାଖା, ତରଙ୍ଗ? ଉତ୍ତର ହେବ କଅଁଳିଆ ପତ୍ର। 25 ନମ୍ବର, ଉଷା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି? ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର, ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲାଲ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। 26 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର କାବ୍ୟ ନୁହଁ? ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲାବଣ୍ୟନିଧି, ତପସ୍ୱିନୀ, ଇନ୍ଦୁମତୀ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଲାବଣ୍ୟନିଧି। 27 ନମ୍ବର, ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରୂପେ କବି କାହାକୁ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ସୀତା, ତମସା, ଅନୁକମ୍ପା, ଅନସୂୟା? ଉତ୍ତର ହେବ ସୀତା। 28 ନମ୍ବର, ସୀତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୋକ ଜର୍ଜରିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ, ନିର୍ବାସିତା ଯୋଗୁଁ, ଲବକୁଶ ଦୁହେଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ? ଉତ୍ତର ହେବ ନିର୍ବାସିତା ଯୋଗୁଁ। 29 ନମ୍ବର, ତମସା କେଉଁ ନୟନରେ ସୀତାଙ୍କର ଶୁଭାଗମନକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? ମୀନ ନୟନ, ପକ୍ଷୀ ନୟନ, ହସ୍ତୀ ନୟନ, ହରିଣୀ ନୟନ? ଉତ୍ତର ହେବ ମୀନ ନୟନ। 30 ନମ୍ବର, କବି କାହାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି? ସୀତା, ଉଷା, ତମସା, ଅନୁକମ୍ପା? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଷା। 31 ନମ୍ବର, ସତୀ ସୀତା ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ପରେ କାହାକୁ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କଲେ? ଜନକ, ଅନୁକମ୍ପା, ବାଲ୍ମୀକି, ଅନସୂୟା? ଉତ୍ତର ହେବ ଅନୁକମ୍ପା। 32 ନମ୍ବର, ସୀତା ଉଷାଙ୍କର ପଦ ବନ୍ଦନା କରି କାହାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ରଘୁବଂଶ, ଲବକୁଶ, ବାଲ୍ମୀକି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର? ଉତ୍ତର ହେବ ରଘୁବଂଶ। 33 ନମ୍ବର, ସୀତା କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇ ସମୟ କାଟୁଥିଲେ? ଗୌତମ, ବାଲ୍ମୀକି, ବଶିଷ୍ଠ, ବ୍ୟାସ? ଉତ୍ତର ହେବ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି। 34 ନମ୍ବର, ପାଟ ମାଗଧ ବେଶରେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଭ୍ରମର, କୁମ୍ଭଟୁଆ, ଉଷା, କଳିଙ୍ଗ? ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କଳିଙ୍ଗ।
35 नंबर तिमिर विध्वंसी बोली क्या कहुई उषा अनुकंपा तमसा अनसूया उत्तर हम उषा। 36 नंबर वनभूमि उज्ज्वल हो उठा कवि क्या सहित तुलना करिछन्ति नदी रे ढेउ परी सूर्योदय समुद्र रे तरंग उठिला परी मंत्र बल शक्ति वृद्धि करे उत्तर हम मंत्र बल शक्ति वृद्धि। 37 नंबर तमसा रही नाई कोल करी थरे सुख लभिबा यह कହାର उक्ति पद्मिनी अनसूया उषा अनुकंपा उत्तर हम अनुकंपा। 38 नंबर तमसा क्यों सुख लाभ करने को चाह रही बोली अनुकंपा कहते दर्शन लाभर सुख नृत्य जनित सुख कोल करवा जनित सुख पाद स्पर्श जनित सुख उत्तर हम कोल करवा जनित सुख। 39 नंबर तमसा प्रांगण में कौन बिंजी थिला कुसुम सुबासित नीर चंदन कर्पूर उत्तर हम कुसुम बिंजी थिला। शेष प्रश्न मंगले ओइलाउषा कवितार वाल्मीकि आश्रमर क्यों समय दृश्य वर्णित संध्याकालीन अपराह्न समय रात्रिकालीन प्रातःकालीन उत्तर हम प्रातःकालीन। ये थिला पिला माने मोर 40 टी एमसीक्यू प्रश्न एवं उत्तर। आशा करूँ भिडियो समस्त को भल लगी गुरुत्वपूर्ण सूचना है आगामी ऑनलाइन टेस्ट रे जहाँ कि रविवार दिन 12 तारिख होगा जाऊँगी यही भिडियो ही प्रश्न गुड़िक आसो तेणु भिडियो को तुम भल भाव में देख 2-3 थर लेखे भिडियो को देख जद्वारा कि तुम ऑनलाइन टेस्ट रे समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर दे पार एवं 40 ରୁ 40 मार्क रखिपार। पुणी देखा पिला आउ एक भिडियो को शेष पर्यंत देखिथिबार समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।